हेलो सांग मैंने आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपन को पुणी थे स्वागत। कालू देखिपे शोजी आर जो दीटा जो थिले नहीं मटिया कलर आ सांगे दीटा फीमेल थिले। गोटे फीमेल गाड़ी चढ़ीगला आ गोटे फीमेल को गोटे भल लुक आमर बाड़े माने बाड़े पीड़ी देला जे अंटा भांगी जाइथिला से मरीगला। तो सेटा पिला माने मते खबर माने ए जो घटनाटा मत आम जो पिला माने अछंती से माने कहले कि आउ एमदी एमदी सब घटना हो। तो आपण माने बुझी पारथुवे या लाइफ भी बहुत रिस्क रे अच्छे हो। ये भी बुलुजी सब आड़े जाइकी ना तते भी सफा करी देबे। क्या ये क्या बक रहा आ एठी देखंतु एठी छाई टिके हेजी तो मु ए बेल गछ पाखरे बसिजी। आउ एठी मु देखैतली भी मो बो भी एठी पूजा करियार मो बो माने 2-3 थर बोधे देखैतिबी। आउ देखंतु एपटा हमर ग्रीन हाउस जोड़ा तो तार फुल व्यू दे देखंतु लियो आ आ आ लियो लियो। तो आज एम को मुझे आनी आपड़ देखी पूर्व वीडियो रे एम को मुझे दिन आनी आज आनली यही भितर जो दिन गुड़ाक रहीगला सांग मैंने एम देह एमती भयंकर खराब है यांकर टर्की पैंथर आई आमकर माने मु पूरा पागल हो गली। तो एबे लगुच ठीक ठाक तो अच्छा से देखु पैंथर आमर पिला माने आसीगले आज संडे ना पूरा फ्री खेलिकी पूरा खेलकूद सारिकिना आसीगले देखापे आ मो देह भी सांग मैंने से भल ना मु बुली बुली वीडियो भी करि पारुनी ये बसिकी जहाँ जमी देखे दूची तथापि पाखर जाइकी देखेबी कौन सब नुआ नुआ जिनस आमर ग्रीन हाउस रे मु आनी देखेबी चलतु। ये टर्की दीटा भी सांग मैंने बहुत देह भी पूरा खराब थिला खाऊ नथिले जमा मो देह तो सांग मैंने सेमती भी खराब गोटे सप्ताह है मो देह भी सेमती खराब थिला। मो वीडियो कथा छाड़तु जो माने मु मेडिसिन खाऊली प्लस एम को भी मेडिसिन दौली आज पूरा ठीक ठाक अच्छा आईपटू मुझे जो पटे रखुली आग मुझे पटे नहीं जाती समस्त को केवल पैंथर को आम बतक जो से दीटा थिले आ पारा 3टा किंतु एम को आम से लियो कड़कनाथ तो सांग मैंने से मरवा पूरा तो कौन केमती एमती है मुझे बुझी पानी ए ठीक ठाक अच्छा आने आस देखिए माछ फाच ने छाड़ा तुम रखीज परा माछ रखीज रखीजु आना छाड़ीदब पत्र कि गछ गछ आना हाँ लगेदबा आज आनी पकेब तो गोटे आनले हम या देह भी खराब थिला ता भीतर देखो एगुड़ा मुझे छात पकई एगुड़ा सब कंक्रीट तो नहीं बाली आम सीमेंट रे कर कौन कि माने ऊपर जदि मु घर करी आउ गोटे आउे मैंने खोलिए तो मुझे जानी जार पटे जमी करी खोलिए माने धूली उड़ देह भी खराब रहा तेणु देखा माटी पकईदबा टे ना यदि घर आउे करवा के देह खराब सांग मान ना तो किसी वीडियो भी बनवाई जमा इच्छा नहीं बतक देखु एम बड़ बड़ हो गले आग अपेक्षा टिके बड़ अच्छा खावाई मुझे देनी एम टाइम तो ना घरे भी टिके काम चलती व्यस्त अच्छी तो एम को खावाई भी देनी देदबा खूब शीघ्र देदबा खायापी वीडियो बनला फ्लास या अंडा उषम कर लगुच तो 20-21 दिन हो गला कि
ଚିଆଁ ବାହାରିବେନି ନା କ'ଣ କି ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ 2-3 ଦିନ ଅନେଇବା ଆଉ। 9ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଚିଆଁ ବାହାରୁଛି ଆଠୁ। ଯଦି ବାହାରିବାର ଥିବ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚିଆଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କଲାନି କିଏ ଜାଣି। ଏଠି ଆମର ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ କାମରେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏହାର କାମ ଚାଲିଛି ତ ଏଟା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ଖୋଲା ହେଇଗଲା ତ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଭାରି। ଏମାନଙ୍କ ଦେହ ବି ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା, ଏମାନେ ବି ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ସେଇଟା ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ଇଏ ବି ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବି ବୋଧେ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଏଠି ପୁରା ମାନେ ୱିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ଦେହ କେୟାର କରିପାରୁନି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିବି। ତୁ ଟିକେ ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି 10ଟାରୁ ଗୋଟେ ମରିନଥିଲା ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ବି ସେମିତି ୱିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ବଗେରା ଦେଉଛି ବି, ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ରେଙ୍ଗାଳିରୁ ଜଣେ ଭାଇ ବାବୁ ଭାଇ ସିଏ କଥା ହେଇଥିଲେ 4ଟା ଚିଆଁ ନେବା ପାଇଁ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଣେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇ ନେଇଥିଲେ ମୋଠୁ ଚିଆଁ 2ଟା। ସେ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ମେଲ୍ 2ଟା ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ମେଲ୍ 2ଟା ଦେବ। ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଯେ ସେଇ 2ଟା ମେଲ୍ ହେବେ। ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଯାକ ଫିମେଲ୍ ବାହାରିଲେ। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲିନି, କନଫ୍ୟୁଜ୍, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଚିଆଁରୁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପୁରା କନଫର୍ମ କରି ହେଉନି, ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମେଲ୍ ହେବେ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫିମେଲ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, କାରଣ ଭାଇ ମେଲ୍ ହିଁ ଖୋଜିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଯାକ ଫିମେଲ୍ ବାହାରିଲେ। ଫିମେଲ୍ 2ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମେଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତ ମେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଫିମେଲ୍ ବାହାରିଲେ ଆଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କେମିତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଇଟା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ବାଲି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବୋରୱେଲ୍ର ପାଇପ୍ ସିଏ ବି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ମାନେ କାମ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଦେବି, କ'ଣ କରିବି ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିଦେଇଛି। କାରଣ ମୋର କିଛି ଭାଇ ରେଗୁଲାର ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି କି ସଣ୍ଡେରେ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଖାସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି ଆଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଶେଷ କଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।